Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita setiap tahun mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus bisa dapat hikmah. Manfaatnya apa? Itu harus dapat. Jangan sekedar merayakan hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi hikmah nggak dapat. Sayang. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ingat surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Populer nih ayat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ingat dah tuh, ada perintah Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad, perbanyak baca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, baca sholawat. Yang pendek sallallahu ala Muhammad, salawat Jibril, baca, jangan sampai nggak baca. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang akan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad di hari kiamat, siapa mereka? Aksaruhum alayya sholat, orang yang banyak baca sholawat. Itu para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ingat hadis Nabi, hadis riwayat Al-Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita memperingati nih, jadi ingat hadis ini nih. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang hatta akuna ahabba ilaih, hingga kalian mencintai aku lebih daripada ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Artinya apa? Momentum adanya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kecintaan kepada Nabi Muhammad harus di atas segalanya, ketimbang cintanya kepada ayah, anaknya, dan manusia yang lain. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, kita ingat ketika kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kalian, bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Artinya apa para jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala?
momentum ini jadikan kita teladani sifat dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jelas tuh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ini 21, uswatun hasanah, suri tauladan, tiru ucapan beliau, perbuatan beliau, dan segalanya. Jangan sholat wajib saja, laksanakan. Rasulullah ada sunnahnya. Dia maghrib, dia isya, qobliyah subuh, itu sunnah. Sunnah sholat duha, kerjakan. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kita jadi ingat dengan acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Ali Imran 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Ingin dosanya dihapus, ngaku cinta sama Allah tapi Rasulullah nggak pernah diikuti. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ini Rasulullah sudah ngomong seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan menyuntai dirimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ayo ikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadi ingat surat Al-Anbiya 107. Apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Artinya apa? Ayo kelahiran beliau biar kita ingat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada peringatan seperti ini, jadi lupa sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas dalam ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan jasa beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kenal tuh Allah, Tuhan kita. Siapa itu? Lewat siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah, dari siapa? Lewat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, para jamaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingat satu hadis wasiat beliau. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala taraktu fikum amraini lang tadillu ma tamsaskum bihima kitaballah wa sunnata nabiyhi. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku tinggalkan pada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat dengannya. Apa dua hal itu? Kitabullah wa sunnata nabiyhi, Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua, wabil khusus jamaah musallam musyrafah fi hadal majlis,
dijadikan semua anak keturunannya berpegang teguh pada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua anak keturunan kita, ya, bukan anak saja, keturunan dijadikan oleh Allah soleh dan solehah, keluarga yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tekun istiqomah zikrullah. Setiap pagi saya minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah ya Allah semua khususan jamaah muslim musyarafah, keluarganya, anak keturunannya, jadikan ya Allah tekun istiqomah tilawatil Quran, tekun istiqomah ya Allah menjalankan semua perintah-perintah-Mu ya Allah, tekun istiqomah menjauhi semua yang Kau larang ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba-Mu yang banyak berzikir, hamba-Mu ya Allah yang banyak bersyukur, dan menjadi hamba-Mu yang terbaik di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana tawaffana muslimah walhiqna bis-sholihin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.